الإنسان على نفسه بصيرة وأنا بدي شيء أنك تدمي أيرك بدو يرد شيء إيرك تدمي بدويرك ولو ألقى معاذيره هلا تنفر بك الكلام كويس إما foto lupa tema lupa itu alat kiamat cari silipo cinta silipo foi tema bulu maka aku kita ini ubitla ibadah bal baru kau kekeh apa kita kekeh dan beri mereka الإنسان على نفسه بصيرة وعلى بديه يجمع أيرقنك على بديه شيء أيرقنك نقدر تدبير أجر أيرك ولن تبقى معذرة أمر الظروف من التوكيل على غير الصعوبة على التعب نقول ماذا قوم وما لها تستمع إليه Dalam kesempatan itu belum ada sampai lebih coba yang kasih form juga belakang dengan mandek kamu sudah boleh yang ada orang anggap doa hukum bagi mobil doa ada syaitan imankan Tuhan cukup إلى كل شيء يركعون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نحن مزالفين إلى كمال من يوم الشكالة كالدفن يتفيا أقرأ إمامية إلى كوالي كريم mereka juga bersedia. Pada bagi tadbir airek, pada bagi syiri airek, pada bagi azimah, hatta kami juga boleh. Ada bagi menjadi pun sebab boleh cinta ada dokon bo, ada bagi sesuatu, dokon. Mana faham airek bagi syiri airek kita. Ya, kira-kira orang muda sekarang boleh buka, boleh buka ada itu follow, ada mereka yang berbuka. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Oh, kira-kira mana? Ayo mana tu ini? Sheria seperti kata sioro dan dia kira syiri irakan fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabi as-sa'ir wila jorobul jinna lalu kata jorobaja besar mudui ukubano syria irakan ini turun rumah ini ada sekadar mantau ayat defo man berkuara juga, bagaimana kuara kita akan sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hari ini usahakan. Ini kan alamat kuara ini tiga. Pasal kalau pun ayat surah tidak benar yang ayat kau yang akan Rasulullah SAW apakah akan tidak ambil rasakan kalau kafir kalau firman tak ada akan kepada Rasulullah SAW sebelum ini wahai wali kamar dan akhirnya
sallallahu alaihi wasallam kafuka kutaka tuharrik bihi lisanak karena inna ma nabani wale tilia kulila mfe akalamizi akaye mukero kumingana litajala bi pada tilia naik dengan kita inna alaina jam'ahu wa qur'an kira kubo ke mingama we qur'ane farali nyonga aka kalanka don jibril no fe ka durusha no fe abo ke o mingama ala ko inna alaina jam'ahu qur'ane kafuli nyonga sura hakem bina jigi ko kafuli nyonga e ko dishila o kafuli iyoro o ba anga quraidi ba aladika inna alaina jam'ahu ikado qur'ane kafuli nyonga o ba anga wa qur'ana aliki kala la fana ika kalan tugo famu wa fengan na taki dan ala o be bena alaka mana tetelia bo anofe ni ne lama na kibi telia nai wala sa fengan na taki dan bisra fen flamiye o flashite eka o fla bebe ondeka onjume ala de ko wahdahu la sharika la ikala ni qur'ana o bena alaka qur'ana farali nyonga iyoro o bena alaka kana alaka sallallahu alaihi wasallam ali de qur'ana re kafu ba folo adurshi ba folo ali de jigina re minga dunya durushala ala ko ka farali nyonga diskona o beneka ikalani ala o beneka bana itaka ala lameni may koroye ni jibril andana ni aya korowi alla medron kana sran kwa do bina taki dan wal ma kwa do kalan tugo bina taika e ka alla medron o da to hali an yarwi fami nyini be kusuba qur'ana na nabe kala i o alla bende qur'ana wudi ni qur'ana kala na fastami'u lahu wa ansitu ay allame akatlu mada afe mo ba ke ko nga kutan ni ngonde wanda ba sura ali mo be silla nafila siru la sumalo fi baso qur'ana ka kala qur'ana kala na no fe lamani de hera kabu qur'ana be kala i kala halle qur'ana kasiti kala mado na jara ikunfe iba kala no fe ko be ba ke ga kala me odi chidai lamani iya marula no de ebe istifada min kola ito ke akala na tigi no fe amamba kala no fe ni kundo bala tigi bulu komi kaire kala tajidu la wal ma kalanzina ona yono fala haraj gashitila ga qur'ane no konde qur'ane be kala lamani ani kidadi o de kai ala ka hina be sura de la qur'ana o def chango kirangere masilla ay kray kangar ko nda selta de la ko mo kara qur'ana sama una leche na be qur'ana kalan silla kalame ta sura yani mo ka fam kira be kalana mo rube kalana kira ya kangar dawi na le be kalana kala jam kalamu no bo kenama mo kalame di amma masala munun be isa almambe kala dugo wanna ba bangi fatiha kala na kala ma do kono de ando nya folla abe mina doron o kidade ka qur'an lame kana ke almambe ga qur'an kala ka bon fitri jogo flala era bala ka qur'an aya do kala era bala ka sura do kala ka suri klobe almambe ta kala ngana ima ya marlani mi kidade kalame ma ikhtilafu mun besa fatiha kirangere la o kalani don bo foko nyom min gola na kalani de bi hina itaro mazabu fe ba kala bi dara la ko akala mbalia mazabu ko to ka bi dade flabbe ko ni don ba ko kuma don ba mun en défense fo lu kerefe amanda de taw ko kuma na fo mo ko de fam
dɔnniba tɛmɛnen ninnu filɛ ka mustawa sera yɔrɔ min na n'u ka alaɲini sera bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ don an b'a fɔ ko mɔgɔw dɔn yɛrɛ tun ye mɔgɔw ye an bɛ dɔ kala mɔgɔw b'o kumaw fɔ nka karamɔgɔkɛ kɔni y'a de ninnu tɛ kelen ye an bɛ k'an bɛ baasiw kɛ fɛn o fɛn na ni b'a bila bi n'a bɛ doctorat ta k'a bɛ taa Maliki ni Shafi'i ni Ahmad ka kumaw bɛ an ta i tɛ fɛ ko mawdu jumɛn ye e bɛ doctorat ta o la k'e tɛ maga Maliki ka kuma na e tɛ i bɛ taa bɔ min e mana n'i kanto i yɛrɛ ma o la ko e yɛrɛ ye cɛ ye k'olu ye cɛ ye wara dɔ bo bɛ dɔ wusu dɛ nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ dɛ i n'u ka dɔnni n'u ta tɛ kelen ye dɛ e ka baasiw bɛ bɔ maa min ka kitabu kɔnɔ e bɛna taa dɔ tɔmɔ maa min ka kitabu kɔnɔ ko k'i ka baasiw bolo kan ne ko ko e n'o ye kelen ye u fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn minnu na ko bɛ se i ka taa Ala de ma u bɛ u ka dalilu fɔ u ka faamuya fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma na sisan e de b'a lajɛ e bɛ taa i ta fɛ a la n'i taara o fɛ a la maa min mana dan b'i la n'i y'o fɔ o ye o bɛ taa o fɛ e de bɛna sigi n tɛ ta ye tiɲɛ n ta tɛ tiɲɛ ye a bɛ taa a bɛ nɔ Maliki ka nin kuma in dalilu t'a la a ma a tɛ se ka bɔ Maliki nɔ ka tugu e nɔ dɛ ayi o ti ɲɛ dɛ e tɛ kalan si dɔn an bɛ bɔ Maliki nɔ cogo di ka tugu e nɔfɛ Maliki ninnu ye min fɔ an b'o de ka k'o lakalilikɛla o ni a dɔnni tigi yɛrɛ o tɛ kelen ye dɛ e bɛ kɛ maa min ka faamuya lakali Ala ka bɔda kan bara kuranɛ lamɛnni ja a kira yɛrɛ yamarula n'a ye kabi Jibirila bɛ nin na tuma min na la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana a farali ɲɔgɔn kan o bɛ na Ala kan k'i kalan a la o bɛ na Ala kan sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa amana ni kalan ci na ko ikalani ala o bena ala a farali ɲɔgɔn o bena ala Qur'an in foyi tina ta ka idan inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun ana ala yulaydu ta'ala kire ko halna ma tiliya Jibrila no fe ko asrama min ko o tala ka bare ko ya ala ka bare فإذا قرأناه فاتبع قرآنا حكما نعيا كنا فاتبع قرآنا إكتبوا أكلاني نفع قرأي كلا أفد إكتبوا نودي كلامه إكتبوا نفع أكلنا ثم إن علينا بيانا ثم أبقى afarale ko nyonga ikalane ko ala thumma inna alaina bayana Qur'ane faravasiali ka bangi iye ala kalaini mi aya mina ko o bangi Muhammadu o fana be anga joni nga ala ka Qur'ane bangi iye ala kalaini mi aya mina o bangi iye o bɛ ala kan a kalani a durusili ka ala kira ladɔnniya a kɔrɔ la ala ka ni k'i bɛ kuranɛ arabukan kɔrɔ fɔ ka taa di a tiɲɛ dɛ laɲini dɔw bɛ aya dɔw la ala ye ala kira ladɔnniya o la kira yɛrɛ y'a mantonw ladɔnniya o la o de y'a to i b'a mɛn maa minnu fɛ k'u bɛ ban ala kira ka kuma na olu b'u wasa don kuranɛ na e tɛ se ka kuranɛ faamu ni ala kira ka kuma tɛ o sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ye kira yɛrɛ faamuya la o k'a bange kira yɛrɛ ye bangeni kɔrɔ ye kuma dɔ filɛ i b'a dɔn dɛ nka laɲini ni jumɛnw b'a la faramasiya jumɛnw kan ka d'i ma a la ala yɛrɛ de y'o kɛ kira la sallallahu alayhi wa sallam kira y'o kɛ a mandenw na ne ko k'e tɛ e mago tɛ kira ka sariw la
kon be kaba ko ya amogowla ayra tabulu be abe kaba amba kibara me kabara jamaro la fa dona fara fi jamaro la sal do ba ko mo fa reference ko qur'ane ti fon fo no kun ka ko be qur'ane kona ni ko kuma koni kolo te qur'ane kolo jela doro abana ko hadisa ko te chi ngani koni ka ko yara hadisa ko te chi ko kira ka hadisa ide na kira ka hadisa blambi ne ka hadisa ta de parce que ma shi te bi kibi dine bato ke chugo jira mala ni qur'ane khalisu ni ere masharudo o ma shi te du kulo ko ka hala fom ali munu e tabulu inkiri na fa qur'ani yur ko lu be qur'ane de nofe o qur'ani yu na bana wajulike ate dan qur'ane ma بالضبط كافون قرآن آية دي قرف لي أبانا لا أفنا بنا نيفول دوكا كالانيون nga ale ko kwa ka kira ka nyefoli toyi nga ale ka kalano mena ale ka nyefoli ta iba do yo ki were be kiri do fo ita do yo boro mena kira ye kechugo munun fo ka hadisa wala sallallahu alaihi wasallam ulu bo lagoshi olu du bala ka bato kechugo do ke o fana te qur'ane kono kuma o boro min kira ya kechugo mina e ko ke mogotola aya fo chugo be mogotola ke mogo be qur'ane la qur'ane du fe do fo ijmalan la tafsilan qur'ane fe do moku fo kira ka bara de uchi ani ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam ka kechugo nyefo moy ana e ko o kechugo yi hadisa de walma o fo chugo yi ko yi hadisa e ke mogotola andu nyebe ere la kechugo dola mathalan qur'aniyu ni yaay amgo yororo ate comme na fo ni do minani araka hake min gadu yobo seliw est ce que yo fo we seli ke chugo tala we chugo do taw bo yo chugo min taw yo bo min qur'ane de seli joli de fo ama ke chugo detail e ke bala ka ke chugo min yo bo min ça va nga kraka ke chugo blaka e ka conve ko in otaka barakelo na fora ko alkira sallallahu alaihi wasallam kira tasira alkira ka sunna atasira o jumai alkira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam alkira ka waliya sallallahu alaihi wasallam ko munun kira alkira nyena ayu sabati astrati ama fo ko ka dabla mfe sabadi wo fara nyoga de tibo ko ala kira sunna wadi ala kira tasira sallallahu alaihi wasallam wana ni bina qur'ana barasida qur'ana bara chugo aya ci chugo de be yino ko ni aya min fora ay bara min fo ama ke chugo fo bina ala kira bara nke chugudi sallallahu alaihi wasallam awani bara do akira ma yemin kella o baro biyu kira ere ma ya kellaw mathalan qur'ana ko bang balla batu ambe ba do akira be ke kira ko mena bang baw be ya tew gaay kuma kan mo kira sharu jumayn di bang balla batulla ka kuma kan be la jawla sia walma kira ka bara ma yenna ka kuma kan ere ma yala atlila mo ni wale ngundu chelewa o kumba ke chugodi o ka kanye na ay mvuyi masalan dumini duna kira sigile nyana na ma foko mo kana du o dagabe ni be fedo sugo dagali ni galike ni hadisa yira ko on yeni feyin sugo dun al kira nyana wal ma ya afa kungo kono ka sugo tige ka kanguna akira kira re nyana sallallahu alaihi wasallam ko koray ko feyin sugo bidaga ni fen saba islamay bo munu ni saba diko ane ko ke islamay e mago ta'ala kira ko tumana sallallahu alaihi wasallam e mago ta'ala kira ke walila sallallahu alaihi wasallam e mago ta'ala kira tilila kula
jango kuma kura minnu bɛ ka kɛnɛ minɛ bi non ko fo ka silamɛya de kurakuraya ko fo ka kurakuraya de wa n'i y'a kuma ninnu mɛn kuma dɔw la a bɛ kɛ komi a bɛna i hakili minɛ nka e k'o ɲininka ko an ka mun kurakuraya kɛlɛ yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ silamɛya ye mun b'a kɔnɔ min man ɲi sisan n'an bɛna o kurakuraya e k'o ɲininka o la tama o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ dɛ u tɛ kiiri minnu fɛ dama diɲɛ maa tɛ kiiri minnu fɛ bi adamaden jogo cɛjuguya kojugu u dɛsɛr'u yɛrɛ la ko minnu na n'u b'a fɛ ka silamɛya tɔnɔ min k'a bɛn olu ma olu t'a fɛ k'u bɛn silamɛya ma dɛ olu b'a fɛ ka silamɛya de bɛn u ma sisan ala dun b'o sira di jɔn si ma hali kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam fɔra de ko min bɛ jiri la i bɛ baara kɛ n'o de ye kuranɛ na sunna n'o ye i bɛ kiiri ni fɛn de ye an ye min jiri la ala ye min jiri la i b'o de kiiri a ko i k'a kɛ cogo min na u bɛna laɲini dɔw kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam kira b'a fɔ ko a tɛ bɔ ne yɔrɔ koyi ne tɛ ko ne ka aya minnu filɛ ko n k'u falen n'o ma d'aw ye a tɛ bɔ ne yɛrɛ yɔrɔ ne sagoya foyi t'a la ayaw bɛ yen aya minnu b'a jira ko alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ sago donyɔrɔ tɛ diinɛ na o ayaw bɛ yen k'a fɔ k'a fɛla donyɔrɔ t'a la ale yɛrɛ fɛla adamadenya sira fɛ o donyɔrɔ t'a la o tɛ kira la dɔgɔyali ye dɛ o ye ala ka sariya ye o ye ala ni kira de cɛ ye o tɛ anw ni kira cɛ ye dɛ ala ni kira cɛ kuma fɛn o fɛn mana bɔ ala yɔrɔ ka ɲɛsin kira ma o lakalitɔ anw fɛ i t'a fɔ k'o ye jɔnmaya ye ka ɲɛsin ala kira ma dɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma n'anw de bɛ ala kira kunkan kuma fɔ sa ladamu dafalen ɲini bɛ an fɛ kumakan dɔw bɛ yen an t'olu ɲɛsin ala kira ma al adabu ma'a rasul sallallahu alaihi wa sallam wana ni kuma dunan minnu n'a kɛ bɛ ka diɲɛ minɛ yali fɛn adamaden kuraw de nana la adamaden ma kurakuraya o n b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ développera cogo o cogo ni fɛn kuraw nana fɛn kura ninnu bɛɛ bɛ kɛ ka fɛn kɔrɔw de kiiri n b'a dɔn n'a ye kuma in faamu mathalan furakɛli kɛcogo kuraw de nana nka mɔgɔ kura ma na o halisa bana kɔrɔ ninnu ni adamaden ninnu de bɛ furakɛ nka furakɛli cogo de yɛlɛmana ka da adamadenw ka dɔnniya ni tatawuru ni développement minnu kana ci kaba ala ka diɲɛ da adamaden bɛ so de jɔ ka si a kɔnɔ hali bi o sojɔ de tɛ sen na wa kabini diɲɛ dara fo bi adamadenw bɛ sɛnɛ de kɛ o sɛnɛfɛnw de bɛ bɔ ka balo n'o ye adamadenw bɛ mɔni de kɛ u bɛ fɛn ɲɛnamaw de mara ka balo n'o sogow ye o yɛlɛmana kaba ala ka diɲɛ da furu de bɛ adamadenya sigi bɛ furu de ka cɛ ni muso yɛlɛma don na wa kaba ala ka diɲɛ da baara ɲɔgɔnya bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o échange bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nafolo a mana tɔgɔ da fɛn o fɛn na waati o waati la kabi tuma min na ni sanu yɛrɛ bɛ tigɛ k'a kɛ dinaru ye k'a kɛ dirhamu ye ka warijɛ yɛrɛ kɛ dirhamu ye kabini kolo bɛ dun yɔrɔ dɔw la ka na papiye bila a nɔ na toujours nafolo kelen in de don yɛlɛma bɛ min sababu kiiri bɛ sababu minnu kun kan o sababu fana b'u nɔ na kuranɛ ye min fɔ sinji tuguli ni balimaya siraw ni fɛnw o yɛlɛmana an b'a fɛ mun ka yɛlɛma an b'a fɛ ka PDA de dalilu sɔrɔ an b'a fɛ k'o dagacogo de sɔrɔ sariya kɔnɔ an b'a fɛ riba min ni ala y'a haramu an b'a fɛ ka solution sɔrɔ o la an b'a fɛ ka solution sɔrɔ musow ka fini lankolon don de la an b'a fɛ ka solution sɔrɔ wari dun de la an b'a fɛ ka solution sɔrɔ tɔɲɔni de la dugukolo kɔkana fan bɛɛ fɛn minnu na bi n'a fɔ ko ka diinɛ kurakura ka diinɛ kurakuraya mun de diinɛ b'a la ka mun kɛ ni o bɛ tɔɔrɔ se adamaden ma a y'u ɲininka kɛ n'a sɔrɔ u kan bɛ jihadu ko kuma ma o min y'ala belebele ye kulu minnu kɛ bɛ ka marifa ta diɲɛ kɔnɔ
munun be kuma silamaya tɔgɔ la olu ka kuma sidɔnnen don la o diɲɛ kɔnɔ bi ba mun be silamaya tɔgɔ la kuma fɔ a ɲɛmɔgɔ kunda alamiyan m'a fɔ an fɛ yan dɛ olu tilala olu fɛla fola kabini salafu tile la jihadu n'a surutu fɔlen don k'a ban a tɛ se ka na sugu ka bɔ kuranɛ kɔnɔ a n'a surutu n'a dawabitu de ɲɛ bɛ fɔ n'a ma ɲɛ kɛ kɔ a kan ka kɛ cogo di n'a bɛ se ka kɛ a kan ka kɛ cogo di ka d'a kan an kana ɲinɛ k'a fɔ ko silamɛya baara fanba bɛɛ bɛ istita'a de kɔrɔ hiji dama tɛ o silamɛya lajɛ ka na ko caman bɛ yen a sera ka kɛ tuma min na de yamaru kɛra n'a ye hali an filɛ sisan silamɛya jɔsen tɛ duuru ya maa min bɛ balo 3 kan an fɛ yan k'o de ka ca ka balo ka sa i ma deli ka jaga bɔ nka an bɛɛ hakilila tigɛlen don ko jaga kungo t'i dala lahara ni ala sɔnna parce que i ma nafolo mara i bɛ balo ka sa i ma hiji maa min ma hiji an fɛ yan n'a sara ka to a silamɛ ɲuman ma o de ka ca nka maa si tɛ jɔrɔ i ka hiji ko la parce que k'i ma a se ma k'i ye silamɛya ka'ida dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛn caman de fara ɲɔgɔn kan i tɛ kungo foyi tɛ silamɛya da la bi min ni ka'ida fiqhiya dɔ t'a la dɔnniba tɛmɛnenw ka kuma na ko solution tɛ se ka sɔrɔ a la nka o tan tɛ ka di silamɛya ma o mun b'a ko k'a tajdidu est-ce que temps yɛrɛ dira silamɛw ma diɲɛ kɔnɔ bi k'a fɔ ko problème bɛ an k'a ɲɛɲini silamɛya ka kiri la n ko silamɛya bɛ gɛn ka don misiri de kɔnɔ k'a gɛn ka don so kɔnɔ k'a gɛn ka don kuranɛ kɔnɔ a da tɛ don an ka ko la o de b'a la ka fɔ jamana dɔw jumɛn a fɔra Mali la ko a ye diinɛ kalannaw wele ka na nin ko in de kungo bɛ yen diinɛ ye mun fɔ a la diinɛ ɲɛnabɔ cogo ye jumɛn ye an k'a lajɛ an b'a la ka hakili jagabɔ min kɛ n'a sɔrɔ o ni diinɛ ta bɛ cogo min na o de la ka kɛ conseil ministre delila ka hadisa kelen ta k'a baara a ye kuranɛ aya baara wa nka n'i ye mɔgɔw ɲininka diɲɛ kɔnɔ bi u bolo diɲɛ problème bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ ka wolo ka bɔ silamɛya de la k'a sɔrɔ an ka maraw fanba ta la ka kɛ ni silamɛya ye ne tɛ n'i segira ka na silamɛya ka kiriw lajɛ wallahi dɔnnibaw ye qawaidu minnu dilan ka bila ye dawabitu minnu bɛ yen hali nasu mana ko min na k'a fɔ ko dɔ de nalen filɛ adamadenya ma bi min nasu dɔ t'a la a kɛra aya ye wa a kɛra hadisa ye wa a kɛra qaida fiqhiyya ye bitasrih aw bilishara aw bitalmih a ka dɔgɔ k'i bɛ se k'o sɔrɔ adamaden kunkanko la nka mago yɛrɛ de tɛ se silamɛya taama minɛ silamɛya kɔni bɛ ka lagosi dɔrɔn fo sen n'an bɛ kɛ sisan fɛn minnu man di mɔgɔw ye u bɛ kɛ k'o bɛɛ hadisa lafu ni fɛn minnu ni an ka adamadenya tiɲɛna ka se yɔrɔ min na u b'o hadisaw lagosi ko hadisaw ko ne mutawatiru tɛ ko a tɔ si ka fɛn o fɛn fɔra sisan k'a ma sa ko an delila ka sɔn hali ko kuma ɲɛfɔ hadisa dɔ bilkalima fɔ ko da'if a kɔrɔ tɛ ko kira m'a fɔ dɛ danganiya tɛ e fana bolo ko kira m'a fɔ dɛ i ye mustalahul hadis lajɛ a bɛ fɔ hadisa ma kuma dɔ la k'a lafun bɛ nka danganiya tɛ an bolo ko kira m'a fɔ a lafura ni sababu dɔ de ye hadisa bɛ se ka lafu n'a sanadu ye maa dɔ de yera ni hadisa in minɛ baw la ka taa se alakira ma sallallahu alaihi wasallam maa min danayaba t'a kan a ka tiɲɛ fɔ kun tɛ ten wala a ka durusili yɛrɛ kun sabati tɛ ten a tɛ se ka kuma lakale cogo la ka ɲɛ o bɛ fiɲɛ bila hadisa la nka a bɛ se ka kɛ a ka o lakaleli kelen min ye tiɲɛ ye o o de y'a to dɔnnibaw bɛ hadisa dɔ lafu u bɛ tila k'a lafuliw tɔmɔ ka fara ɲɔgɔn kan ko n'i y'a nasiraw lajɛ ka tila k'a ni hadisa sahihu da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a ni kuranɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ k'i b'a ye gasi t'a la
o da ka bo ala bi hadisa do yi mo ba fo ka la fule do ni ita yi ko odla babu na famin zorula ko dona fana ko dona de masalan hadisa munun galo katili ka dakira la ni yolu laja ada ni hakli mai iski ko jatimne o dongadiu a dongadi muna ma fo ngo kunfe baradu akachala adama de te fengalo dlani akam ni maslaha do kamata adama de maslaha do kamata o mancha adama de ka kunu fobi ya adama de ka kuma do dla ba soro la Allah alera kuma be kalima bodai e ba hadisa chama be ba soro fadailu do be ni mbuda ni ngafsa mandia ni ashkhasu kafsa mandia kuma do le ba soro hadisa la fule bawbe nawla fa ko mawdu do qadla la de nga amma baran ma do be ba hadisa fo ka la fule do ka hal ye qur'an fle ma fle tinyon so so bara law kele aflana ba soro fataneli kiraka bo kodoma ere ba kena kan godu misali ala sa anga jeni mso cheta dron ka laje bisika hadisa do mi be ma tahziru kusube ka bo jenayama abisika ketta ngana bayini jenayaji ebisika fodoro ni masaha boni masaha de koro ko e ka tisiki tengu wal mso kere parce que ko ni hadisa masaha wala taqrabu zina o te wasa aske ni masaha na e ka mo don bo hadisa do ko hadisa ira masaha kunga amana no ya kore ko sale kadaka hakli maflati yon so akora la ko kuma mindo ko hakikadu ni sika sabatika bo kirama no fo itala parce que ani kiraka kuma to tinyonje ani qur'an tinyonje oda to don bo be so hadisa la fulila ko dola atemine ko mununa ulube don bo tlala ni bela hadisa la fule pika mine ko mununa ulube amanga mine ko mununa don bo yo fana fo nabi andai te hadisa la fule ko kuma ira to no de kuma de be hadisa kuma mi fo de mata on jimistrafe anda de kebo ni hadisa mi mata on jimistrafe amban chesri fanga fien de soro o hadisa la ngani min jaraye wolo man yere to labli nete mamunu be hadisa kele anfeya ko sayna hadisa la go shi madam ne hal mamunu unta ke ga koro chama ndona na sa be hadisa ko foka la fuka la fu ngana nsegira kata o mo ko wajulu koro laje hadisa tede kuma kon bala o arab kan de hadisa o tew ga o wajulu kelo ya ka koro ka mo wajuno e ka mo kashino o kuma hadisa tede hali al ahadith al mawdu'a atahalu kitabukum hadisa munu nas sabatira ere ko don bo yu tomo ka fo kon min kuma nu yengalunde min dara al kilala sallallahu alaihi wasallam don ba do muallafatu dlawka akuma inte hali olu kono ambe dem semana kuma do wula yere ba meika karamo bawda tin doron yere be temenait wala kira ko ni bishinga yere ba fo disiga parce que e a meminda e bolo o do ko ni angani e kala ke di tara nyefe doni ma fi ka siga ta fo karamo e kaloti geda kai ba ko janu masa ja hadisa rete adota hadisa rete no mo be kle ku fo munu be ga hadisa muso ka sutraw ni cheni muso nyami balia hadisa ni fa la goshia ga kuma bengu ni fa ma usikira ko hubbul watan min al iman do fo ya adon bo min fo hadisa la be bodon se fo ita koro ngani min gadi mbo fo taqsaw foran fe wajulla taroke u amangene tede to de tala abfulu dum ko al qasas al khayaliya adama de biski kam barudo lay tumulula wala saka mo nyene jenay
o baro munun sibini do arabkana de o bekera ka wabili ke an fe aka koro ga o mogo kelew de beke ka Bukhari de kella hadisa la fule ade qissa do be ko tawaddudul jariya min floy abe kitab min kono ba fo kitab ko alf layla wa layla ko shubba kelin shukelen baro ko de ba khono zirinda kitabu do o zirinda kitabu tawaddudul jariya qissa imbo de kono ngango o kasadi ari sere lu ba fe o ya hadisa te qissa yere fana te ci mugo cigini ngile ay jamana don ba be ka jala mugo ne abe fugu dongate ma be ka be nahu dongate ma be ka be shahru dongate ma be ka be qur'an dongate ma be ka anga sabaliha bi anga hadisa wolo makera ni mi mandai ita hadisa don bo be hadisa sani shurutu munu madola o bedda fambe hadisa dola do bi singa jagele aka fote ko o te hadisa ere ko chete nga o ba so ale baraka ere deme abalaka ka bara deme ni mamiye o te hadisa ere ko mi ne ça fait ni ma te ga yakli boka do mala abge tugodi ebe ya fo mi wota do kan sense turabuda hadisa mun lajeli ki hadisa mun be na fen fora wa ko hadisa te kama sa ko ciende te kaso ya hadisa wiye don ma flati yon so salaw hadisa mun kuma lajeli ni to mana ka fa son fa turabuda wo ko ni vliu bugo ni daw hanni ko me qur'an de da la ka laje abane mana qur'an le na bena aya mi ma o tiki kungoyi ni shita sabai ay dina ti zonji kana o ite fen yere de laje kwa fora ki te fen ye kana fen laje o de fori bo ne eko ko te hadisai o pana ebe ke ki bala kuma minga ko ki ka ke o be mini o hadisa ka kenani ni wa ebe so Bukhari la adi aka hadisa de la ti son dollar e balambe kuma minka o te Bukhari kono o te Muslim kono mado la ba soro don ba do ka sharhu etindro o sharhu inka boyoro kateme hadisan nasuka minna Bukhari kono minna Muslim kono che Muslim kono Bukhari ko tiga boss la mela bi ko ifoni yere fa ambe be balo kaya ka saw kaya na ala sona ikite Bukhari to ko mes la mela bi yere fa ngabu fuluf la de mako rawahu shaykhan ko choro bafla ya mafle hadisa choro bafla shi kora ya ko te ko hadisa shaykhu fla kulu ya mafle o kwani ya me musallal hadis la ko muttafaqun alay don babbe ko te de Bukhari ni Muslim benam mi ngade kodo ni lajali lagushi hadisan nu kuma gelem bamunu nana ala abebe ni kitabu kena mamban nu de kono ayre ka don batemenu ambe wasoni anga toro bamunu ye jamalla ka koro ulu be akalambaw de mafo aturabu dalaw de mafo asuma karamogo de nga amakalani munu ye muallafatu ke anfe ka koro ulu be sona o kuma kan numa ulu be sona o kuma kan numa lajeli lagushli kuma kan nuna be ka ma chaman torobi parce que ko lu ka barado ibina fen fonema o koy no fe dala kibino nywana fo imokere ma nebe joy be fere tige mi ko fe nga ba wono ngoti
o bama de bete ka de do be ke kore do be ke kanay anga dugo ka mona we de wallahi mana wuli ko anga sira koro ma ina ma kumbe jamana inga ko ma kala no kumbe jamana inga anga jamana sheku koro do biya na tofo kuma nunu tara munu ba no lu ba do do muso do nana fe ko ale a dafala la ko ale deso kana voin ba mo ki ko di kale a dafale kramo ina ko deso la kana na meni sanui ani sanu de nana sanu de kramo wa de ngi ko na ko karinda na ko hali sogoma ina ne me blaka ta sogo juruta de ko ikasanu ta ikata nae ko ne karsa e munye ko mabida fale ne na o do mode onu lo masama de be kalu kan fola kwata ikasanu ta ikata nae ara niyo kan ga jen laba anga jen laba blogi batigi non doy ara malikara chatri bo jamana hala futu be mago nya hala futu ni agre nyina mam so de dafala la ko dafale mina nafana ada ni naro faso fondo yo kada ngoy ndari parce que ma de nana wal juya de déclencher les flani ma de nana kanaka wal juya déclarer mo wi dilla ka dota baro boy we ni wati mo tay a tira de biga fo ale nana mi ka ale nana ka mangutu de ale mangutu ka ko ngono fu ka kala no wele kan we kala no wele kan o kiye mi fo ko sega ka ek ma famo doin o ma ningia ko date fala ale la ko ale te fuya ka ko ingo ya msobulo ngani ya sura ale mako famu kusobe ale nana ni karamo ko nyoro kam majamu wanai kaba ko munu ya ka kula o bana ko ngono ko kala ndo wele kan kiemi vo se ka kala ndo nga don ale mi adama don tekele de karoge be fengilen vie bi ne ba fo hadisa te qur'ana ayate ye ma ma jesile ka jira mo la ko ale ma bay ti ci fe malangolo wallahi ti ci fe ma yana mate ma jesile be fe ka jira mo de la ko ne ma bay ngafsa awyi ni ya ye ma la ti ci fe ma bay konte wo ma yana ma de te ne ma fiye ma bate de ne ko ma yana ma de te أتا كل جاتيو حتى الأنبياء والرسل كده النبي ما كيا ولو بيا داي ولو من داي ولو ما كيو ولو بمغو كبارو يا على يفهم من قوي كا على تنوناي بس كي ولو يا كبارو ديلاي نو ما دي جون بادي وايو جينا إدي كاكا فو على يكتا هاي نجي بمغو كبارو يا ولا نجاي تفرقوا يوني ما توني يونجي كira Dauda ka baru boy ko Dauda bin ngene bara Dauda kira do masake do abe bulla barake nege udla ku ka nege dlo ku udla maburu udla ka fondla fala nan nege makayai ku ke mojizai ai ata magote ka do tasumana bli ka bli ala nege re makaya bulu abake chugo minga dai Zakaria ku kirai asabatra ala kirai hadisa do fo hadisa kenama muslim nani hadisa ko menije de kundu ko Zakaria ku menije di jiri barakela Nuhu alayhi salam Nuhu era de ma icha sirika ka kunudla enga ambolo bi kalangela de melekewa hali mi mana kalangela mi suku kono ya karamo era na me suku kono aw ko to suta aw ko to bisir we ka kenewa ma am sigi so ke kono ya ema munu ma famu ko ni kira bi tama suku kono ko
ala ko kira ka fu ye ko kira ya te sugu kono ta balle ko kira munun de mena ku ta sugu kono ku be dumuni ke wa ku be demba ku be bulu engaka adama de e kebe kiraw nona ke de be ka kiraw ka chilla se de be ko be beleke imana do adu ngon ni mi kumbora na de fitini mi kumbora kamano ngoro de bu biri dugumate ko bugu te est ce que awe ni van ya ka koro ni islamé ya ni re islamé de ke do mala e ka ke do ne e kira islamé o e kele mala fule ke danga de ko ni bi il faut o tigi no fe kira mo marati kira ma mo marati bu e jon daraja bu yani kira tay sallallahu alaihi wasallam am kira ka majigi fo anda bara akwere de damate mena sa ere te blide i deun i modeun i bromso ere burju kon mana yedoron choroba shi jewde bi do wallahi choroba be ni bulu do kunay ama imade imo ke fla parce que de ba jawbu aka kesa ale ka famiya o ko yere majigido na ale kon bena ka yere majigibu ale la ale ka dombali kama ale bino o daraja sura ala yoro ngay min ka yere buya sira ni niveau la mo ke fla de bero wono ko ba ko biri e ka ku shile maybi bulu haram yene daw kuna yer ka sen ko tete ka fen ko tete man bayre ke ma la horoma ma ya ka sura la horoma fuitula o de ka chamalla do de la kana fone ni jafa kumba tigi to fone ngane kon ma atigi to ko do bian ko bebe graka na kumboro yoro ko be ko waljudo ko ale ko fabini ka wulale ne ko mungera ko ale de tara sungolo tili gwandire fe kato sura ka so ku kebe ka sagado furla bu dumini kela bu boso mi sungolo tili kwa fe e ko ale ko ni mu ko na du kale ko mungera ko mande sungolo che ko ba ere senga sa ko ara ko ala rabu jamana ka ko mo bishwa anga amama to foye de wanyere te mashite nye korosisa ko karsa de do akon gwa kera malla atigi de nana lakali yani kata o miri dola wali ka dokngolo blo koroy amatigi to foye de wanere matigi to yelike wanere ma do jadla nye koroko de do ga kuma ngon forata kuna tigi bundana jamana ko bede bigira buluka ado ko gelara de wallahi ma chama be ki yere ke ma la horoma ma e ba do ko la horoma tila yere ba do wallahi ibadon ko la horoma tila edem senu be uta ala bato la jamana ka ma sin yetula ala kula yetula ala yesrena nga ibiyere bonflete ko nyini yemi foi nin ko ikram maketa sallallahu alaihi wasallam abubakar maketa omar maketa wa abubakar domi wa no me kabla ay diskuru min gala beyo akone kon blala kuna ko rete ne kapsa ayde akwa nyena ko min la fumbe da ko fanga bodela ne yoro funga ka hakeb ne kadaba akwa anyena ko mafanga mai mi madambe tikido makorata ako la fumbe ne yoro funga akuro akanga mingi akoke sigidna umar kana umar fle umar na ka chefarnya abeslama ko nyemo wala domina jomaya juljul kirala afura umar majamuna nijme ko kana waqafan 'inda kitabillah ko umar ni kingo ko ala ko abana ni hakili jigi ayala doro kuma bana o de ato umar de la ka decision ta duma jigina muso ya kumbe ki mi vo umar siza ako ni ala ka kitabu ti nyoy de aya kala umar ko ay mo wele kana unana ako be fa mu be ka temene umar ka ako ne nyemi vo nya bo ama akira furuna fulo ko kiri de la ako ni misira ka no ya ka balma ka no ya kai asoro umar ki dansi gala ko ma shika na temene ka so ya kumbe akiyo mivu akoja sawa
la ka ala ma dansi ala ay qur'ana aya kala nga ala ko banon versa kira ko mo ay ere de bisiki doron ka no ni misika ke chugodi o misika ke chugodi ha islamay dinami ni ala ya keta est ce que la ilaha illallah buye soro islamay into fe ko islamay femi ak ya marukando misika tay jimisra fe do misika fo ko islamay de kore ko al istislamu lillah wal inqiyad la ed bi yere kulun saka be abema ki seko ka bela halni mi matay jimisra fe na keli ka gelema ki yere kulun ki yere kun do adafe muslim de kore ko kolobanti ma min kolombe alay koloni kore ti yere blaka fenge halu ti tabiye nga esombo ma bi yere kolon ki yere do dafe an filɛ ko minnu na ala ko tɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ wa hala mɔgɔ dɔw yɛrɛ ma nin fɔ ya ka kɔrɔ an ka tiɲɛ fɔ dɛ kira ka yɛrɛmajigi de fɔra yan k'a fɔ kuma dɔw fo ka dɔ fara a kan u bɛ fɛnw fɔ a la hali o tɛ hadisa yɛrɛ la kira ka yɛrɛmajigi de fɔra nka sisan e kɔni e yɛrɛ fa bɛɛ ye lahɔrɔma ye i ka fini ye lahɔrɔma ye i bolo ye lahɔrɔma ye i daji ye lahɔrɔma ye i ka wajulikɛji ye lahɔrɔma ye i ka fɛn bɛɛ ye lahɔrɔma ye nka o lahɔrɔma si t'a ɲɛ i yɛrɛ n'i ka denbaya ye aw ka lahɔrɔma bulu n'u bolo fɛnw na nka olu ka lahɔrɔma b'aw pɔsi de kɔnɔ kɛ kana jɔ i kunna wari in na dɛ lahɔrɔma min b'o la i ka karamɔgɔ yɔrɔ o t'a yɛrɛ ka fɛnw n'a yɛrɛ yɔrɔ dɛ u b'aw de nege o nin ji bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ nin ji bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ nka ni kow na n'u yɛrɛ ma u t'u wasa don o ji la dɛ jɔnni y'a sigi k'a ka ziyara kɛ ji min ko tension ye jɔnni bɛ yen ko i bɛ wasa don a ka ziyara kɛ ji la a ye wari minnu fara ɲɔgɔn kan ka d'u ma dɛ b'o dɔ de ta ka avion ta Tunisie o ye sababu de ye o ye kɛnɛkan sababu de ye dugawu bɛ daga cogo min na kɛnɛkan sababu ninnu fana bɛ daga ten furakɛli don n ka kuma kɔrɔ ye min ye kɔrɔ tɛ ka dugawu lagosi dɛ a kɔrɔ de ye c'est-à-dire a bɛ ka e su ka kɛ min kan hali a yɛrɛ dan t'a la hali ale yɛrɛ ma da la ko lahɔrɔma b'ale n'a bolofɛn ninnu na n'o n'a kun dan b'a la n'a yɛrɛ kungo nana a yɛrɛ kun bɛ siɲɛ a ka lahɔrɔmafɛn ninnu dɛ don o don u b'aw nege ni kuma dɔ ni ko dɔ ye n b'a fɔ dɔ ye namara taama n b'a fɔ dɔ ye fiɲɛ dɔ ɲɛ yɛrɛ dɔ ye tulo gere tulo dayɛlɛ Mali dun fan bɛɛ o mɔgɔw la yan n'o dɔnniya bɛ maa bolo yan Maliyɛn tɛ maloya nkalontigɛ la bilen illa man rahimallah a karamɔgɔw nkalon yɛrɛ maloya de tɛ Maliyɛn fanba la bilen n'o tɛ nkalon dɔw bɛ yen o y'olu kɔrɔ dɔn man go fayida dila dɔ tun bɛ Bamakɔ yan o kɔni o ye n yɛrɛ dɔnbaa ye n b'a dɔn koyi ko n tɛgɛ ci a b'a fɔ fayida di senfɛ ko muso kɔni tant que wolonugu b'i kɔnɔ ni n'ale ye ɲɔgɔn ye k'i bɛ den wolo k'ale yɛrɛ kɔni tɔnba k'a t'o da yɛrɛ dɔn a yɛrɛ ye muso min furu kelen o ma den sɔrɔ cogo si la f'a ye filanan de ta a ta in ta tɛna kɛ n'a sɔrɔ wolonugu n'a kɛ wolonugu ko problème ye bon nin de bɛ k'anw nagasi ka taa fɛ a bɛ nin filɛ yɛlɛ koyi tant que adamadenw b'u servir ɲɔgɔn na gɛlɛya tuma na adamaden ni gɛlɛya b'a dala tuma min na o tuma in na e b'a fɛ k'a nege wallahi k'an to nin na jamana tɛ bɔ nɔgɔ la wallahi a ka dɔ kɛra a tigi nana lakari ne ye tɛna maa tɔgɔ fɔ a nana ka in lakari hali sisan ne ma se k'a bila yɔrɔ sɔrɔ ale yɛrɛ o t'ale yɛrɛ ka ko ye
ma kamana gane karamɔgɔkɛ i bɛ kɛ ka a tɔ dun ka taa fɛ k'a ka du terrainw minɛ k'a ka nafolo minɛ ka fɛn kirikaraw d'a ma fɛn minnu d'a ma wɛrɛ kɛra sababu ye ka dɔ fara problème kan a bɛ kɛ a tigi manipuler komi n'a fɔ kodɔnbali fo ka n'a tigi yɛrɛ sɔmi an b'o de la ni maa ni hami ni gɛlɛya y'a kuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ɲɛguwan de b'u bila nin ko ninnu na kuma dɔw i b'a sɔrɔ ka ko yɛrɛ tɛ n m'a fɔ n ko ɲɛguwan y'i se ko jiginna t'i la dɛ kuma fɔ cogo de don sɔrɔ dɔ kamana ganko jugu y'a se ma wa ne kaba ala ka diɲɛ da ni adamaden kamana ganna diinɛ ɲɛmɔgɔ mɔgɔ bɛ wuli ka s'u ma wa n'a nana o de ye occasion ye pour que k'a ɲɛsin ala ma k'a bilasira n bɛna misali f'i ye kabale fila ye sogo ye min kɛ limaniya jɔn tɛ o sugora k'u to kaso la u nana Yusufu yɔrɔ ko maa ɲuman don k'u bɛn'u ka sogo kɔrɔ ɲininkali k'a fɛ yan'a ka sogo kɔrɔ f'u ye a y'i profité ka ala kelenbadiya sɛnɛw fila dusukun na fɔlɔ a y'u wele ka na ala ma fo k'u convaincu k'u da ala la kɔfɛ ka sɔrɔ k'u ka sogo kɔrɔ f'u ye kuranɛ nasu de nana o maa ɲɛ gannen mana na e yɔrɔ kalanbaa e kan ka kalan lajarabi bɛ jɔn sɔrɔ cogo minnu na ani ni lajarabi nani ma i kan ka kɛ cogo minnu na dusukun kan ka dulon ala la cogo min na k'a tigi ɲɛsin ala ma nka e ko coyi o nana dɔrɔn e ko client dɔ sɔrɔ la f'u bɛ dɔ fari ka siran kan i ka nin man ɲi dɛ a tun bɛ dɔ la fa de wulil'o la i ka nin man ɲi dɛ siri min b'i nɔfɛ baara min kɛra i kama i na ɲina kuma na dɛ ni mun ye e yɛrɛ nani i na kuma na Bamakɔ i tɛ kɔngɔ tun bɛ fa a ka dugu la yen